بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی ایس ایس کے حوالے سے جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہو سکتی ہے وہ سوال کو صحیح طریقے سے سمجھنا، کمپریہینڈ کرنا اور اس کے مطابق جواب دینا۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جب کبھی بھی کوئی کینڈیڈیٹ سوال کو تھوڑا غلط سمجھ لیتا ہے یا اس کے مطابق وہ اس کو صحیح طریقے سے کمپریہینڈ نہیں کرتا، تو بے شک وہ چاہے جتنا کچھ بھی لکھے اس کا جواب جو ہے اس کو وہ مارکس نہیں دلوا پاتا، جو کہ اس کو اس کمپٹیشن کے اندر ایک اچھی پوزیشن پہ لے جا سکتا ہو۔ آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پورے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بلومز ٹیکسانومی کا سہارا لیں۔ یہ ایک ایسا میتھڈ ہے کہ جو ایجوکیشنسٹ نے ایجاد کیا تھا، اور خصوصی طور پر یہ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہم آج اپنے سی ایس ایس کے پرسپیکٹیو میں اس کو رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم کبھی بھی کوسچنس کو اٹیمپٹ کر رہے ہوں تو بلومز ٹیکسانومی جو ہے وہ ہمیں کس طریقے سے اس کو صحیح طریقے سے اٹیمپٹ کرنے کے لیے، اس کو صحیح طریقے سے کمپریہینڈ کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کا پہلا اسٹیپ ہے، وہ پہلا اسٹیپ وہی ہے جو کہ ہم بچپن سے اپنے اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی کہ کسی بھی چیز کو میمورائز کرنا، کسی بھی چیز کو کریم کرنا، کسی بھی چیز کو ہم آسان زبان میں کہہ لیں تو رٹا لگانا۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم پروپیگیٹ کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے جس کو، اور ہم بچپن سے اس کے عادی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کوسچن کو اٹیمپٹ کرنے جائیں تو ہم اس کی سطح سے اگلی سطح تک جا سکیں۔ تو اس چیز کے لیے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کچھ بیسک فیکٹس کو، کچھ بیسک کانسیپٹس کو میمورائز کر لیتے ہیں، اور میمورائز کرنے کے بعد ہم اسی کو ریپروڈیوس کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ عموماً جو ایگزامنرز اپنے رپورٹ کے اندر سی ایس ایس کے حوالے سے یہ مینشن کرتے رہے ہیں اس بات کو کہ زیادہ تر ایسے کے اندر خصوصی طور پر یہ دیکھنے میں بات آئی ہے کہ بچے جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کاپی پیسٹ بھی دراصل اسی اسٹیج کی ایک علامت ہے کہ آپ نے پہلے کسی چیز کو پریپیئر کر لیا ایک ایسے کو، اور پھر جب ایگزام میں وہی ٹاپک آ گیا تو آپ نے اس کو وہاں پر پیسٹ کر دیا لے جا کر۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ مارکس کو کم کر دینے کا باعث بنتی ہے۔ عموماً ہم اس کے اندر چیزوں کو ڈیفائن کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں۔ بچپن سے ہمیں مختلف قسم کی جو ڈیفینیشنز یاد کرائی جاتی تھیں، اس کے اندر حرف بحرف وہی چیز ہم سے کہا جاتا تھا کہ ہم یاد کر لیں، اور یاد کرنے کے بعد ہم اس کو ریپروڈیوس کر دیں۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ڈپلیکیٹ کر دیتے ہیں لے جا کر، وہی کاپی پیسٹ والا اسٹائل ہمارا ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کی لسٹ کو ہم میمورائز کر لیتے ہیں، ان میمورائزیشن کے بعد ہم انہی چیزوں کی لسٹ کو وہاں پر ریپروڈیوس کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے چیزیں ہم ریپیٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے مختلف حوالوں سے چیزوں کو ہم دوبارہ اسٹیٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طریقے سے ہمارے پاس ایک بلومز ٹیکسانومی کے اندر جو فرسٹ اسٹیج ہے، جو بچوں کو سکھائی جاتی ہے ہمارے یہاں، وہ یہی چیز سکھائی جاتی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے اس سسٹم کا کہ ہم اس سطح سے اوپر نہیں جا پاتے، اگرچہ ہمیں ہر کوسچن کے حوالے سے، ہر پیپر کے حوالے سے اس کی کہیں نہ کہیں ضرورت تو پڑتی ہے، مگر ہم صرف اس پر اکتفا نہیں کر سکتے، اس کے اوپر ہم ریلائی نہیں کر سکتے صرف، کیونکہ اگر ہم صرف اس کے اوپر ریلائی کریں گے تو ہمارا اسٹائل جو ہے وہ ایک اسمارٹ اسٹڈی میں یہ بن جاتا ہے کہ ہم کوسچن پریپیئر کرتے ہیں، ہم ایسے کے ٹاپکس پریپیئر کرتے ہیں، اور پھر جب جا کے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اس میں ٹوسٹ آ گئی ہے، کوئی اس کے اندر ہمیں ایسی چیز دے دی گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں اب ہمیں اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے اس ٹاپک کو بیان کرنا ہے، تو ہم وہاں پر اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پاتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کچھ ہمیں آتا ہے ہم اسی کو لے جا کر وہاں پر ریپروڈیوس کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ کوسچن کے اندر جن ڈائمنشنز کے اوپر آپ سے بات کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، ان ڈائمنشنز کے اوپر بات کرنے کے بجائے ہم اپنے ڈائمنشن کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ اچھا، دوسرے سطح کے اوپر اگر آپ آ جائیں، اس سے ہم ایک قدم آگے بڑھ جائیں، ایک اور اسٹیپ اوپر جائیں، تو ہم دیکھیں گے کہ کچھ وربز ایسے استعمال ہوتے ہیں ہمارے
मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर हमारे क्वेश्चंस के अंदर कि जो हमें ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि दरअसल हमें यहाँ पे मेमोराइज़ की हुई चीज़ों को रिप्रोड्यूस कर देना है, ताकि हमें ये भी पता लग जाए कि किस हद तक हमसे उसने मेमोराइजेशन वाली चीज़ मालूम की है। तो इसमें देखिए कि एक बहुत ज़्यादा जो वर्ड कॉमनली इस्तेमाल होता है वो डिफ़ाइन है। आपसे कहा जाता है कि डिफ़ाइन दिस या डिफ़ाइन दैट, डिफ़ाइन तौहीद, डिफ़ाइन इंपीरियलिज़म। तो इन सब जगहों के ऊपर आपको दरअसल मेमोराइजेशन को इस्तेमाल करते हुए जो चीज़ें आपने मेमोराइज़ की हैं उनको रिप्रोड्यूस कर देते हैं। या हमसे ये कहा जाता है कि प्लीज़ आइडेंटिफाई दिस और दैट। तो इसका मतलब भी यही होता है कि जो कुछ भी आपने याद किया हुआ है आप उसको यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दें। या आपसे कहा जाता है कि इन चीज़ों को डिस्क्राइब करें। तो ये वर्ब भी इस बात की इंडिकेशन है कि दरअसल आपसे मेमोराइजेशन वाली चीज़ को वो मालूम कर रहा है। उससे आगे आप चलिए, आपको कुछ कोटेशंस होती हैं कि जिनको आपने एज इट इज़ याद करके वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर देना होता है। ये कोटेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। इसी तरीके से आपको कुछ स्कॉलर्स की कही हुई बातों को रिप्रोड्यूस करना होता है, वहाँ भी मेमोराइजेशन आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आप अगर इस्लामियत के पेपर की बात करेंगे तो इस्लामियत के पेपर में कहीं पर आपको कुछ आयात जो है उनको रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, कुछ जगहों के ऊपर आपको अहादीस रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, और कुछ जगहों के ऊपर आपको इस्लामिक स्कॉलर्स जो बड़े हैं उनकी कही हुई बातों को रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इन जगहों के ऊपर ये वो मुख्तलिफ हवालों से वर्ब्स हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे होंगे। इसी तरीके से कोटेशन के बाद आपसे इलस्ट्रेशन का कहा जाता है कि इलस्ट्रेट करें कुछ चीज़ों को। इसी तरह आपको कहीं पर कहा जाता है कि आप एक्सप्लेन करें कुछ चीज़ों को। तो बुनियादी तौर पर ये 4, 5, 6 जो वर्ब्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कि जहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा होता है कि आपने जो कुछ रिमेंबर किया हुआ है उन सब चीज़ों को आप यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दें। नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आप जब जाएंगे तो आपसे अगला स्टेप इसका आ जाता है, या आप ये कह लीजिए कि जो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो पूरा पिरामिड है उस पिरामिड के बेस से अब अगले कदम पे आप आ जाते हैं। वहाँ आपसे अंडरस्टैंड की हुई चीज़ों के बारे में बात करता है। अब सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, अब आपसे वो ये चाहता है कि आप जो है अपनी जो चीज़ें आपने याद की थी उनको क्या आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया था। क्या आप किसी भी आइडिया को, किसी भी कॉन्सेप्ट को सिर्फ रिप्रोड्यूस करने के बजाय उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो यहाँ आपसे वो एक्सप्लेनेशन मांगता है जो कि अब आप देखिए कि डेफिनेशन से एक कदम आगे की चीज़ है। अमूमन इन जगहों के ऊपर क्लासिफाई करवाई जा रही होती है चीज़ें, इन जगहों के ऊपर आपसे डिस्क्राइब करने के लिए कहा जा रहा होता है चीज़ों को, इन जगहों के ऊपर आपसे कहा जाता है कि डिस्कस करें चीज़ों को, या एक्सप्लेन करें कुछ चीज़ों को, या आइडेंटिफाई करें कुछ चीज़ों को। ये रिकग्नाइज करना, सपोर्ट करना, सिलेक्ट करना, ट्रांसलेट करना, ये सारे के सारे दरअसल हम सेकंड स्टेज के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अंडरस्टैंड के लिए। वर्ब्स जो नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि यही सारे वर्ब्स इस्तेमाल हों, अमूमन ये वर्ब्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस सेकंड कैटेगरी की क्वेश्चंस के लिए। तो आप अगर देखेंगे तो उनमें जो वर्ब्स इस्तेमाल हो रहा होता है वहाँ पे आपसे समराइज का वर्ड यूज़ कर रहा होगा, या इंटरप्रेट का यूज़ कर रहा होगा वर्ड, या क्लासिफाई का वर्ड यूज़ कर रहा होगा, या वो चाह रहा होगा कि आप कंपेयर कंट्रास्ट करें कुछ चीज़ों के अंदर, ठीक है ना। इसी तरीके से पैराफ्रेजिंग भी करवाई जा सकती है। तो ये 4, 5, 6 अक़साम के जो वर्ब्स हैं वो नॉर्मली ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं उस लेवल की चीज़ों के लिए जहाँ पर आपसे अब वो एक्सप्लेन करवाना चाहता है कॉन्सेप्ट को, या किसी आइडिया को अब सिर्फ रिप्रोडक्शन से थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता है वो। तो ये सेकंड जो है स्टेज आपके पास है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, कि जिसके अंदर आपसे वो ये रिक्वायर कर रहा है एग्जामिनर कि अब आप जो है वो थोड़ा डिफाइन करने से आगे की तरफ चले। तो ये 2 हो गए। तीसरी सतह के ऊपर आप जब जाते हैं तो वहाँ पे आपसे अब कहता है एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़ है। अब आप अप्लाई करेंगे उन चीज़ों को कि जिन चीज़ों को आपने डिफ़ाइन किया था, या जिन चीज़ों को आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके एक्सप्लेन किया था। अब आपको वो ये चाहता है कि यही इन्फॉर्मेशन जो आपने इस्तेमाल की थी पहले या रिप्रोड्यूस की थी पहले, अब इसको किसी न्यू सिचुएशन के अंदर आप ले जाएं। इस न्यू सिचुएशन के अंदर जब आप लेकर जाएंगे तो यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काम आ रही होगी, यहाँ आपकी मेमोराइजेशन भी काम आ रही होगी। क्यों? क्योंकि जब आप मेमोराइज नहीं करेंगे, जब आप किसी भी चीज़ को
ایکسپلین کرنے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھیں گے تو آپ کسی نئی سچویشن کے اندر ان کو کس طریقے سے اپلائی کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ سے کسی ایک کانسیپٹ کو آپ نے پہلے کہیں پر پڑھا ہے، ہم اس کے لیے مثال لے لیتے ہیں کہ سیلف پیوریفیکیشن اسلامیات میں ایک ٹاپک ہے جس کو بار بار مورل سسٹم کے حوالے سے وہ پوچھتا ہے، وہ آپ نے ایک جگہ پر ایکسپلین کیا ہے، اس کو ریپروڈیوس کیا ہے، اب وہ آپ کو ایک نئی سچویشن کریٹ کر دیتا ہے کہ جس میں آپ سے کہتا ہے کہ جی اس وقت اگر سیلف پیوریفیکیشن کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسلام کا سیلف پیوریفیکیشن کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے تو اس شخص کے اندر، اس فرد کے اندر، اس انڈیویجول میں تبدیلی کیا آئے گی۔ اس سچویشن میں اب آپ اپلائی کریں، پھر اس سے آگے بڑھ کے وہ آپ سے کہتا ہے کہ سوسائٹی میں کیا تبدیلی آئے گی۔ تو اب آپ نے کسی ایک جگہ پہ پڑھا ہوا جو کانسیپٹ تھا اس کو ایک نئی سچویشن، نئی جگہ پر اپلائی کر لیا، وہاں پہ آپ نے دیکھ لیا، یا آپ نے اس کو کانٹیکسٹ اس کا بنا دیا اس نے کہ جی واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین دا سیلف پیوریفیکیشن اینڈ دا کانسیپٹ آف لائف ہیئر آفٹر۔ ان دونوں کے درمیان جو ایک آپ کنیکشن ڈھونڈیں گے وہ کنیکشن جو ہے آپ کی دراصل اس سطح کے اوپر وہ مانگ رہا ہوگا۔ تو یہ اپلیکیشن آف آئیڈیاز ہیں جو نئی سچویشن کے اندر آپ کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ پچھلی پڑھی ہوئی باتوں کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، انٹرپریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اس انٹرپریٹیشن کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ وہ وربز جو ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں نارملی اپلیکیشن کے لیے، وہ یہ ہوتے ہیں زیادہ تر، یا تو اس میں سے سولوشن کے لیے آپ کو کسی جگہ پہ کہہ رہا ہوتا ہے، یا آرٹیکولیٹ کا ورب یوز کیا جا رہا ہوگا، یا ریلیٹ کا ورب یوز کیا جا رہا ہوگا۔ نیکسٹ وہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ ڈسکور سم تھنگ، وہ بھی دراصل آپ سے اپلیکیشن کی بات کر رہا ہے ان کانسیپٹس کی جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے کمپلیٹ کروائے گا، کوئی چیز آپ کو ادھوری چھوڑ دی ہے اس کو آپ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اب آپ سے وہ کوسچن کرنے جا رہا ہے نماز کے حوالے سے، مگر وہ ایک آیت آگے آپ کو دے دیتا ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے آپ کو۔ اب یہ کانٹیکسٹ اس نے بدل دیا، کانسیپٹ آپ نے نماز کا پڑھا تھا، سچویشن نئی کریٹ کر دی کہ کس طریقے سے اب آپ اپلائی کریں گے نماز کے کانسیپٹ کو اس حوالے سے کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے کس طریقے سے روکتی ہے آپ کو۔ اسی طریقے سے آپ اس کانسیپٹ کو اب نئی سچویشن میں کیسے استعمال کریں گے۔ تو یہ تھرڈ آپ کے پاس اسٹیج ہے، یہ تھرڈ ایشلون ہے آپ کے پاس اس پیرامڈ کے اوپر جو بلومز ٹیکسانومی آپ کو دیتا ہے۔ نیکسٹ اب اگر آپ جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ اوپر تو وہ آپ کو انالائز کرنے کے لیے کہتا ہے۔ انالیسس کا ورڈ بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کانسیپٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ کرنٹ افیئرس کے پیپرز کے اندر انالیسس آپ کو بہت زیادہ کروائی جا رہی ہوتی ہے ادھر پہ۔ پاکستان افیئر کے اندر ہسٹری کے علاوہ کے جو کوسچنز ہیں وہاں بہت زیادہ آپ یہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر جو آپ نے الگ الگ آئیڈیاز پڑھے ہیں ان آئیڈیاز کے درمیان ایک انڈر لائنگ فیکٹ ڈھونڈ کر اس کو کنیکٹ کرانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے، یا وہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ جس کے نتیجے میں آپ دو الگ الگ جگہوں کے اوپر پڑھے ہوئے کانسیپٹس کو کسی ایک کنیکشن کے ذریعے جوڑ کر آپ ایک نئے آرگومنٹ تک جا سکیں، یہ صلاحیت آپ کے اندر ہو۔ اور اگر آپ سوچئے کہ اگر ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے، ہم صرف ریپروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے پاس مارکس ہمارے جو ہے وہ نہیں آ پاتے جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے آئیں گے۔ ہم نے پیجز پہ پیجز بھرے ہوئے ہوتے ہیں، سپلیمنٹ پہ سپلیمنٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر، مگر مارکس آ رہے ہیں 4 5 6 7، اس سے زیادہ نہیں آ رہے ہوتے۔ اس کی وجہ بنیادی کیا ہوتی ہے کہ ایگزامینر آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ انالائز کریں گے، یعنی کہ آپ کنیکشن ڈھونڈیں گے مختلف چیزوں کے درمیان، صرف ریپروڈیوس نہیں کریں گے، اور آپ جب کہ ریپروڈیوس کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو وہ چاہتا ہے کہ آپ ڈفرینشیٹ کر کے بتائیں دو مختلف چیزوں کے درمیان۔ آپ سے وہ چاہتا ہے کہ آپ یہاں بھی کچھ چیزوں کو کمپیئر کر کے اس کے انالیسس کر کے دکھائیں۔ وہ آپ سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ ڈسٹنگوش کریں آپ الگ کانسیپٹس کو مختلف جگہوں کے اوپر۔ وہ آپ سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو ایگزامن کریں چیزوں کے اندر، جب کہ آپ کر کے آ رہے ہوتے ہیں، آپ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہیں پر جو آپ کا پہلا اسٹیج تھا، پہلا اسٹیپ تھا، یعنی کہ ریممبرنس والے میں، کریمنگ والے میں، اس رٹے والے کے اندر، لہٰذا آپ انالیسس کی سطح تک پہنچ نہیں پاتے۔ عمومی طور پر جو ورڈز استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، وہاں آپ دیکھیں گے کہ کنٹراسٹ اینڈ کمپیئر کا ورڈ استعمال ہو رہا ہوگا،
कनेक्शन का वर्ड यूज़ करेगा, कनेक्ट करवाने के लिए करेगा। इलस्ट्रेट का वर्ब यहाँ भी इस्तेमाल कर सकता है वो, कि आप इलस्ट्रेट करें। उसके अलावा वो डिवाइस करवा सकता है कि डिवाइस है स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी आप जो रिवाइज करने जा रहे हैं, कुछ मेजर्स आपसे जो वो मालूम करना जा रहा है, वो बुनियादी तौर पर ये एनालिसिस ही के पार्ट में आपसे करवाना चाहता है। वो चाहता है कि आप कुछ चीज़ों को कंक्लूड करके दें। तो जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे किसी चीज़ की, आपने जो मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स दिए हैं, उन आर्गूमेंट्स के दरमियान आपका जो एक कनेक्शन, अंडरलाइंग एक कनेक्टेड चीज़ जो घूम रही थी, उसको आपने प्रॉपर तरीके से नहीं बताया, तो आप कंक्लूजन सही नहीं बना सकेंगे किसी भी चीज़ का। इसी तरीके से कैटेगराइज करना मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आप नहीं कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर मैक्रो लेवल के ऊपर जाने के बजाय आप चीज़ों को ब्रॉडर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके फिर उसके बाद उनको आप नीचे उसके सब हेडिंग के तौर पर जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप दरअसल इस तरह कैटेगराइज करके एनालाइज कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये वो बुनियादी चंद वर्ब्स हैं कि जो अमूमी तौर पर एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप ऊपर जाते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के पैरामिड के ऊपर, तो आप देखेंगे वो आपसे एवेलुएट करने का कहता है। एवेलुएशन भी जो है एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है CSS के पूरे एग्जामिनेशन की जो आइडियोलॉजी है उसके पीछे। वजह यह है कि आप अगर गौर से देखें तो एवेलुएशन और एनालिसिस ये दो वो सलाहियतें हैं कि वो ये चाहता है कि उसका जो कैंडिडेट है, जो एस्पायरेंट है CSS का, उसके अंदर ये सलाहियतें पैदा हो चुकी हो। आपसे वो ये चाहता है कि जिन आर्गूमेंट्स के ऊपर आपने अपना एक डिसीजन लिया है, आपने एक स्टैंड पॉइंट अपना लिया है, अब आप उस स्टैंड पॉइंट को जो है अपने डिसीजन को जस्टिफाई करेंगे, सब्सटेंशिएट करेंगे विद सर्टन एग्जाम्पल्स। जब तक आप एग्जाम्पल दे के स्ट्रेंथन नहीं करेंगे अपने डिसीजन को या अपने स्टैंड ऑफ को, तो उस वक्त तक आप जो है एवेलुएट सही तरीके से नहीं कर रहे होंगे। आपसे वो चाहता है कि आप चीज़ों को अपराइज करके दिखाएं कि ये जो सिचुएशन थी उसकी अप्राइजल इस तरीके से बनती है। आप जो है वो आर्ग्यू करके दिखाएं अपने। अमूमन आप देखते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देता है कि जहाँ पर आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन या ओपन एंडेड जो है वो टॉपिक दे देता है कि जिसके अंदर आप उसके अंदर अगेंस्ट में भी जा सकते हैं इस टॉपिक के, और उस टॉपिक के फॉर में भी जा सकते हैं। वहाँ आपने जो डिसीजन लेना होता है, उसमें जो आर्गूमेंट्स देना पड़ता है, आप चाहे कि वो अगेंस्ट में करें या फॉर में करें, तो आपको वहाँ पर अपने उस डिसीजन के, उस आर्गूमेंट को सब्सटेंशिएट करना होता है। इसी तरीके से आपके स्टैंड पॉइंट को वो चाहता है कि आप जो है डिफेंड करेंगे, उसको जज करके दिखाएंगे, सपोर्ट करेंगे किसी एक्चुअल एग्जाम्पल के ज़रिए, उसको सही तरीके से क्रिटिकल एनालिसिस का पार्ट बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वो एवोल्यूशन में आपसे रिक्वायर कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ भी आपके पास कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आप दरअसल अब एवेलुएट करके दिखाएं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपसे वो कहेगा कि क्रिटिसाइज करें, क्रिटिकल एनालिसिस है। अब क्रिटिकल एनालिसिस दोनों जब आप मिला रहे हैं, तो दरअसल आप एवेलुएशन की स्टेज के ऊपर पहुँच गए हैं। आपसे वो चाहता है कि जो स्टेटमेंट उसने क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है, उस स्टेटमेंट को आप रीफ्रेम करें अपने आर्गूमेंट्स के साथ, उसको जज करके बताएं कि ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। अगर आप कहेंगे कि गलत है, तो आपके पास जो आपका डिसीजन है उसको आप किस तरीके से सब्सटेंशिएट करेंगे। इसी तरीके से आप कहेंगे कि नहीं जी ये गलत नहीं, दुरुस्त है ये स्टेटमेंट, तो फिर उसको आप किस तरह सब्सटेंशिएट करेंगे। तो ये सारी की सारी दरअसल जो स्टेजेस है आपके पास वो एवेल्युएशन के हैं। कुछ और आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर डिफेंड का वर्ड भी यूज़ हो सकता है इसके अंदर। यहाँ भी अप्राइजल इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे भी जो प्रायोरिटाइज का वर्ब है वो यूज़ हो सकता है आपके क्वेश्चन के अंदर। तो ये सारे के सारे वर्ब्स जो हैं वो आपको बुनियादी तौर पे ये बता रहे हैं कि एग्जामिनर आपसे चाह ये रहा है कि आप चीज़ों को एवेलुएट करके बताएं। द लास्ट वन जो कैप स्टोन है इस पिरामिड का, वो है टू क्रिएट समथिंग, टू क्रिएट समथिंग न्यू, टू प्रोड्यूस समथिंग ओरिजिनल। ये वो जगह है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। एस्से के अंदर जो मार्क्स के कम आने की बहुत बुनियादी वजह है, उनमें से एक सबसे बुनियादी वजह ये है कि आप जब रिप्रोड्यूस कर देते हैं एक एस्से को तैयार करके, तो एग्जामिनर वहाँ ढूंढ रहा होता है कि वेयर इज़ द ऑथर इन इट। उसके अंदर वो आपको ढूंढ रहा होता है, उस क्रिएशन को चाह रहा होता है आपके, कि आप दरअसल क्या चाहते हैं।
आपने चीज़ों को पढ़ा, तैयार किया और रिप्रोड्यूस कर दिया, ये नहीं चाह रहा उसमें। वो आपसे चाह ये रहा है कि आप अपने बारे में, उसके अंदर आपकी अपनी पर्सनल एनालिसिस किस तरीके से आएगी। तो वो क्रिएशन के बगैर मुमकिन नहीं है, ये ओरिजिनल वर्क होगा। और बदकिस्मती से इस वक्त आप देखिए कि जो हमारे यहाँ एस्से के अंदर ज़्यादा फेल होने का रेशियो है, वो बुनियादी तौर पर है ही इसीलिए कि जो वो आपसे रिक्वायर कर रहा है वो आप दे नहीं रहे हैं उसको। वो रटी हुई बातें नहीं मांग रहा है आपसे। आपसे वो चाह रहा है कि आप नया कुछ डिज़ाइन करके दें उसको, कुछ नई चीज़ कंस्ट्रक्ट करके दें आपको, कुछ डेवलप करके नया कुछ दें उसके अंदर, कुछ ऐसी चीज़ फॉर्मुलेट करके दें कि जो दरअसल वो बताए उसको कि ये दरअसल ऐसे आपका अपना आप है इसके अंदर। तो वो जब तक आप नहीं करेंगे उस वक्त तक ई क्रिएशन वाले लेवल के ऊपर आप नहीं पहुंचेंगे। सिर्फ ऐसे ही नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि जिसके अंदर आपको खुद कुछ चीज़ें उसके अंदर बयान करनी है। ये जो खुद कुछ चीज़ें आपने बयान करनी है वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए उस वक्त तक जब तक क्रिएशन मुमकिन नहीं है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ मुझसे ये सवाल करते हैं क्लास के अंदर कि किस तरीके से हम चीज़ों को खुद क्रिएट करेंगे, हम एक्सप्रेस कैसे करें उन चीज़ों को जो हम समझते हैं कि हम बयान करें इस जगह पे। तो एक बहुत ही बुनियादी बात जो मैं उनसे करता हूँ वो ये करता हूँ कि देखिए, जब तक गिलास पानी से भरता नहीं है उस वक्त तक छलक के गिरता नहीं है नीचे। इससे मुराद क्या है कि आप भी एक एम्प्टी वेसल की तरह हैं। जब तक आपके अंदर प्रॉपर तरीके से नॉलेज जाएगा नहीं, वो अंदर से उस तरीके से निकल कर बाहर आएगा नहीं। लिहाजा अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो दो चीज़ें बुनियादी हैं जो याद रखने की हैं। एक तो ये है कि आपने अच्छा पढ़ा है या नहीं पढ़ा, यानी कि आपने अपने एम्प्टी वेसल्स को भरा है या नहीं भरा, नंबर एक। और दूसरा, आपने लिखने की प्रैक्टिस कितनी की है। अगर आप लिखना चाहते हैं, आई मीन यू हैव टू राइट समथिंग, यू सिंपली राइट एंड राइट एंड राइट, नथिंग एल्स। दो बुनियादी फाउंडेशन है जिसके ऊपर ये पूरी इमारत खड़ी हुई है। अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा लिखेंगे उसके अंदर। तो ये बुनियादी तौर पर क्रिएट करने के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम बात है। तो आपको ये दोनों चीज़ें साथ के लेके चलनी है। जो एक मिसकंसेप्शन है आजकल बच्चों में प्रिपरेशन के हवाले से, वो है स्मार्ट स्टडी का। स्मार्ट स्टडी को वो ये समझते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस निकाल लें, कुछ टॉपिक्स निकाल लें, उनको एक फॉर्मुलेट कर लें, उनको अच्छा तैयार कर लें और वो आए हम उसको छाप दें। अच्छा, ये लग भी जाता है कभी, मगर इसके नतीजे में वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं पैदा हो पाती कि जिसके ज़रिए आप किसी भी ऐसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकें कि जिसके अंदर उसने कोई ऐसे ट्विस्ट डाल दिया है जो आपको कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रहा उससे। नॉर्मली जो क्रिएट करने वाला आपके पास जो स्टेज है, इसके लिए जो वर्ब्स अमूमन यूज़ होंगे, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, मगर अमूमन जो यूज़ होते हैं उसमें भी डिज़ाइन का वर्ड यूज़ हो सकता है, मॉडिफाई का वर्ब यूज़ हो सकता है, कोलैबोरेट का वर्ब यूज़ हो सकता है उसके अंदर, री राइट का वर्ड यूज़ हो सकता है, इन्वेंट का यूज़ होता है, इवन ये कि राइट का वर्ड भी यूज़ हो सकता है। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की ये हमारे पास जो 6 स्टेजेस है इस पिरामिड की, वो हमें ये बता रही होती हैं कि जब हम CSS की प्रिपरेशन कर रहे हों तो वहाँ हमें इन तमाम स्टेजेस के ऊपर कॉन्शियसली किस तरीके से अपने आप को एक तरीके से समझिए कि एक एक स्टेज बाय स्टेज ऊपर लेके जाना है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर रिमेम्बरेंस ज़रूरी नहीं है, यस रिमेंबर ज़रूरी है। हर एक स्टेज यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा होता है। बदकिस्मती ये है कि हम पहले 2 स्टेजेस से आगे बढ़ नहीं पा रहे होते हैं। यही वजह है कि हम क्रैमिंग कर रहे होते हैं, यही वजह है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रट लें, हम ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स जमा कर लें, हम इस बात को देखे बगैर कि हम अच्छे ऑथर्स की, अच्छे स्कॉलर्स की कुछ बुक्स ज़रूर ऐसी पढ़ लें कि जिनके ज़रिए जो है वो हम अपने अंदर वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ पैदा कर सकें। अगर CSS के सिलेबस में कुछ सजेस्टेड रीडिंग के अंदर बुक्स रिकमेंड की हुई हैं तो उनका कोई ना कोई पर्पज़ है दरअसल। तो उसमें से ज़रूर हमें किताबें निकाल कर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारे अंदर आखिरी के ये जो 3 स्टेज हैं
انالیسس، ایولویشن اور کریشن والا، یہ بھی کور ہو سکے ہمارے پاس۔ تو آج جو ہے ہم اپنی اس لیکچر کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلے کسی لیکچر کے اندر ہم کسی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔